Morning guys. So yan, magluto tamo guys. Magluto tamo butol-butol at yung samot kapi ng kilong liampo. Ito kilong butol-butol, kapi ng kilong liampo. Yun yung kuning guys. So yan. Yun yung kuning kamatis. Sabi kima ako. Tsaka yung gulot ko. Hindi na tayo patis. Tanchan miya mo guys. Tansya mo. Ayan na ita. Ayan guys. So yan. Ating kangkong. Ayan. Gandos. Larang, pamaksi, larang panigang po or sa pamaksi pong okra, pong labanos. Ayan. Takpan tayo pa guys, yan. Pinandit la patang mabukal na mabukal. Diyan taning kay danom. Magkapetan pa. Anong oras? Kaya na guys. 8:26. Ingabak. Luluto ko na yung paugtuan mi. Nabikima ako. Siya magluto ko at suyima ako. Amis na ako rugo. O magpabula na ako kanya ng Pilipinas. Nagtatakot sugat ang harap. Mamalis siya. Ayan guys, mabukal niyo oh. Yan. Gisa ke pamuking kay king kamatis guys. So yan. Ke pa din ng danom. Di nang ko ng danom ganyan, bukal-bukal ni. Yan. Mga duwang baso, mga nini. Kadwang baso. Takpan tayo pa guys, yan. Yan guys, bubukal na oh. Bubukalin na, bubukal. Kabitan na rin gandos. Kampulan tayo pahangin. Takpan tayo pasibayo. Kampulan tayo pa hanggang lumambot siya guys. Kampulan tayo guys nung balambot na eh. Ayan tayo, hindi pang liampo. Malambot na eh. Malambot na eh guys. Ining butol-butol. Naman tayo. Malambot na guys. Pwede na guys. Ang kapantane. Kabitano rin okra guys. So rin eh. Mapilan lamo naman. Ano Kabitano lang siya.
Poparening kay guys. Labanos kabitanan la oren eh. Sabi tani yung okra. Tauli la rin lara guys. Tauli talang kabit. Putang malapit na yung maluto. O, di nang taning asin guys. So yan. Mga metong mong kutsarang asin guys. Di nang taning kay guys. Seasoning. Yan. Asin. Seasoning. Ayan magbubukal-bukal na. Tsaka tani dinan sinigang mix. Ayan guys. Kanya mo manigang guys. Simple mo. Yan. Simple mo pero manyaman. O tsaka tayo paborin bukal. Tang mabukal na mabukal. Takpan tayo pa. Let's check tayo po ta. Kung mabukal na mabukal. Lagyan tayo itang kangkong po lara kanta. Oh guys, so yan. Mabukal na. Lagyan tayo ining. Lagyan tayo rin lara. Kumukulo na. Sobra na sa kulo. Pikli kayo metong guys. Kaya doon. Ta. Larang panigang. Larang pamaksi. Takpan tayo guys. Sakto yakas lang. Yaman na. Kanya mo magluto guys. So, namun ka simple. Simple pero manyaman. Kabitan yung kangkong guys. So yan. Manyaman tamang dakalya kangkong. Yan Nyaman na. Yan guys, Yan guys, palbugyo mo kay sabo. Ayos na yan. Ayan sigang butol-butol. Butol-butol lang pong liampo. Sinigang na liampo at buto-buto. Yan, takpan tayo kanyang guys pasibay. Abran tayo mabukal. Yung binukal yun guys, luto na eh. Ayan. Dami tayo rin nga sandanom mo yan. Si Elino mako guys, papaprito na la. Da masyadong mamangan na babi uling may kidad no orgure pengari ko. Mako po itatang ko. Perito ko kanyang guys. Potang bayo mogto. Bandang alas 11 or mag alas 11 perito ko la guys. Para tilang ulam pagtuan di mako po itatang ko. Guys, ayan. Ayan, luto na. Luto na sinigang natin guys. Ayan. Malambot na siguro tong kangkong. Malambot na po siguro yung kangkong. Pwede na ini. Takpan tayo guys.
Kasimple na mo. Simple yamu pero manyaman guys. Ganyan mo po Kenny. God bless all po. Don't forget to like, follow and share. Thank you po. God bless always.